खुलुमका जतन न तिनी तावैसा हाय ना हाय नंनि बुसकांगो आं फेसबुक पे कक सानान बागै माफाइचा तामनि हिंखाखाय गोबांमा लुकुरगनि ककनो चिनि तिप्रासारंनि ककनो विधानसभा ति सानानि बागै बुसकांनि जे एसेम्बली सेसन फाइ दंगो आबोनि बागै आं गोबांमा क्वेश्चन लिखा स्पेशली इलिगेल माइग्रेंट इशू न तुयै ताई STF बा स्पेशल टास्क फोर्स अमस्लामजां मन तुयै तारपरे इनार लाइन पारपिट न तुयै गोबांमा क्वेश्चन आं रिमानि दिस एलावं थामैचा ताबो कक उंखा गोबांमा बरक सावो विधानसभा तांगै चिनि दफानि बागै ओ इलिगेल माइग्रेंट इशू रंग तुयै तां कक साया इनार लाइन पारमिट इशू रंग तुयै तां नर कक साया एमेलंगै नरम तामनि बागै विधानसभा रहजाखा चिंती प्रसान बागै कक साया हिंखाखाय आबोनि बागै न ताकक बुकुरो आं क्वेश्चन लिखा रिमानि प्राय 15टा मतन आनी चिनि तिप्रा सारंनि इशू न तुयै तिप्रा हास्तेनि जे जिंजाल कटरमा अमन तुयै जे क्वेश्चन माने आबो दिसे लावं थाका एबा रिजेक्ट मुखा अरो आं नरंग ताबो कायसा आं सानानै नायो आनी स्टार क्वेश्चन नंबर 236 आरो आं रिखा एक नंबर क्वेश्चन पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स गठনের পর কয়টি ডিটেনশন ক্যাম্প গঠন করা হয়েছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর অফিসারদের জন্য স্পেসিফিক রুলস এন্ড রেজুলেশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কিনা নরা বুঝিমা খানা যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যে নং গঠন খালাইকা खायखाय तो नों ओ इलिगेल माइग्रेंट रमना नांनाय आबुनि बागै डिटेनशन कैम्प खखदा खालाय जाखा अ क्वेश्चन नि माने किन्तु म रिजेक्ट ngै थांका स्पेशल टास्क फोर्स एर अफिसारদের জন্য स्पेसिफिक रूल एंड रेजुलेशन बरक सामुं टांगनानि हिंखाखाय बंत रूल्स रेजुलेशन नांगन बले राइडार नांनाय बले अम स्लामै दे रिजेक्ट खाहनि माने अ क्वेश्चन दिनै रिजेक्ट ngै थांगो ताबुक नरक न सादि जों कक सानानै थांखाखाय एकजन नरक बायसंगै रिजाक जों एमएलए अंगै विधानसभा कक सानानै थांखाखाय प्रश्न रेखाखाय दिनै रिजेक्ट जों थांखाय जों बाहायखाय कक सायमाननाय अम त्रिपुरानि विधानसभानि ताबुकनि हालक ता कायसा आनि क्वेश्चन नंबर स्टार क्वेश्चन नंबर 239 अबंखा पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स एर मोट सदस्य संख्या कत नों टास्क फोर्स गठन खालायका बिनि टोटल सदस्य बसो এই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠনের সঙ্গে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসারদের যুক্ত করা হয়েছে কিনা ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যে গঠন খালাইকা অবনি লগে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রংন যুক্ত রাখাই যাকা যেমন নিনি ডিএম রংন বা নিনি এসডিএম রংন অমতি রংন আরো যুক্ত রাখাই যাকা কারণ ডিএম রক আর সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যুক্তনি কক্টঙ্গো কারণ डिटेंशन कैम्प रक सलामतिनो बरंनि नांगौ बरकसे मेन डिस्ट्रिक्ट डिटेंशन कैम्प सलामनानि सब किसु पजा बंनि थानिसे रिजा और बरंनो दा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन न और खदा खबजा खान संका अ क्वेश्चन तिनि रिजेक्ट खा काय ताबुक नरंनो पानसुगै नायदि जे बाहायकाय जों क्वेश्चन ति सानानै ताई कैसे प्रश्न अंखा अब क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन नंबर 238 पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स गठনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিএসএফ আসাম রাইফেল যুক্ত করা হবে কিনা কেন্দ্রীয় বাহিনী যুক্ত না করলে তার কারণ কি মানে নং স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বিএসএফ আসাম রাইফেল রং তনিজাক যা অবনা ব क्वेश्चन रिजाखा हिंगाखाय आबुनि बागैनो और कैमरा ने किसा कौन टंखाना ओको कैमरा ने ब्रिंग देम ऑन द कैमरा और कैमरा ने कोनो प्रॉब्लम दांखा अमो द हेकाय अबनि बागै ना आं सानानै नायो अ क्वेश्चन र जे लुकुरंनि बागै एबं तिप्रा हास्तिन बे खूब जरुरी हेकाय तांगै तिने अब निनि अ क्वेश्चन न विधानसभा वो तांगै तिनि रिजाक लिया सिंनानि तांगै रिजाक लिया अमो जतन
ungkong thangka tamhinani bono reject ngi thangka disallow ung thangka obo simiya tebo tongo ang te kaisa question singka যে question omo স্টার question নম্বর 240 1993 সনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে এটিটিএফ এর মধ্যে যে শান্তি চুক্তি হয়েছে সেই শান্তি চুক্তির শর্ত হিসেবে রাজ্যে ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা ডিসঅ্যালাউ রিজেক্ট সিংমালিয়া এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে কিনা ও দুইটা কোয়েশন অমব রিজেক্ট থাকা একাকাই না 1993 সন ললিত দেববর্মনি গ্রুপ এটিটিএফ বাই যে চুক্তিখা আ চুক্তিও তো শর্ত দङ যে ত্রিপুরা রাজ্যও ইনার লাইন পারমিট চালু খালাयनानै आंसिंका अब त्रिपुरा राज्य सरकार और त्रिपुरा इनार लाइन पारमिट चालू खालायनानै बंनि कोनो वानसुंमा दातं कोनो परिकल्पना दातं अब अ प्रश्न से तब रिजेक्ट थांगो काय विधान सभा से मैं काय बाहाय के जों गनाय काय सरकार ताम वानसुगै तंखा ताम वानसुगै जोंनो अ क्वेश्चन रिलिया अमो सिमिया तापुर आं अ क्वेश्चन नं रिवै स्पीकर न थानि कासे चिठि सिका आमताइसा एक्सेप्ट खायनानि बागै हंग्याकाय आबुनि बागै न अब एक्सेप्ट दाउनो उंया साइमिया सिकांगबो अमतिनो आं स्पीकर सिमानि आबरो एक्सेप्ट उंया दिस एलाउं थांखाय आबो खायजागिया ते कैसा आनि क्वेश्चन नखा स्टार क्वेश्चन 234 ভারতে সিএ মানে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কার্যকরী করার পর এখন পর্যন্ত কোনো শরণার্থী রিফিউজি বা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী ইলিগাল মাইগ্রেন্টস সিএর মূলে রাজ্য সরকারের নিকট অথবা অনলাইনে কোনো আবেদন জমা করেছে কিনা মানে সিএ চালুমানি পরেও কোনো রিফিউজি বা ইলিগাল মাইগ্রেন্টস যারা ওরা হাবতাম ফাইনাই বড় কোনো এপ্লাই দেখাইকা অ কোয়েশ্চন ব রিজাক মানি অম দিস এলাউ খা সিংনা রিজাক লিয়া বিধানসভাতি সানা রিজাক লিয়া ताम खायनाय लुकुरंग रंग सादी जोंथाय ताम खायमान तारपरे ताय कैसे क्वेश्चन लिखा स्टार क्वेश्चन नं 236 आं साका पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स এর অফিসারদের রিফিউজি এবং ইনফিল্ট্রেটর অনুপ্রবেশকারী এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিনা 1971 সালের 25 মার্চ তারিখের পর ত্রিপুরা নথিভুক্ত কোন শরণার্থী বা রিফিউজি আছে কিনা নরকক বুঝিখানা রিফিউজি আলাদা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা হাপাইনে বেআইনি ভাবে হাপাইনে বড় আলাদা রিফিউজি ইনকা যারা ফাইয়ে অর কোন রিফিউজি একটা ক্যাম্প তং ফাইনাই রং নকাই বড়কাই রিফিউজি কিন্তু ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হিংকাকাই বড়কা খগই ফাইনাই খগই ওরা হাবই চিনি ত্রিপুরা হাও ভারতবর্ষ ফাইয়ে যারা খগই তং ফাইনাই বড়কা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কে বরং उना अंक जाखा तमनाने बरंनो काहामखाय ओ जे स्पेशल टास्क फोर्स नि जे ऑफिसर न अब अब्याख्यान बरंनो काहामखाय बुजगय देरि जाखा किन्तु अब अ क्वेश्चन बतिनि विधानसभा तिसानाने कोनो सेब रिजागलिया एवं 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय कोनो शरणार्थी ताबसु जारा त्रिपुरा त तंख नि संजांगमानि अमब तिनि माने कोनो अमब तिसानानि सेब रिजागला अमतिखाय गोबांमा क्वेश्चन दङ आं ननो तेबो कयेकटा क्वेश्चन सामानि पर अयनो चैप्टार थांगोन हिकाखाय अमतिखाय गोबांमा इंगो दङ 1993 सननि 23 आगस्ट ललित देबबर्मनि एटिटिएफ बाय जे शांति चुक्ति ओंखा आरो 2B उल्लेख दङ एक्शन टू बी टेकन एगेंस्ट फरेन नेशनल माने बेआइनि अनुप्रवेशकारीनि बिरुद्धे 1971 25 मार्च नि परे वो जारा फाइनाय बरंग आरो एक्शन नानानि बागै बरंग नायतु तिखलाय रखनानि कक सिजाक दङ तिनो क्वेश्चन विधानसभा तिसाका सोंना रिजागलिया कै आनि कक हिंकाखाय सरकार ताम निकिरि नों सरकार चुक्ति खालायका नों सरकार कगरिखा बुखुबाय कगरि माया नों राइट एंड कगरिखा नों बाय एग्रीमेंट उखा ताबुक नों अमरंग त्रिपुरा नांगौ अ दाबिनो गसिना हाका ताबो नों कार्यकरि खायनानि क्षेत्राव खाय ताङै चुक ताङै कक थाइसापानो साया ताङै जों लुकुबाय चंजाक एमएलए रंनो ताङै विधानसभा अकगन तिसानानि ताबो सेबजागिया तिनो क्वेश्चन की भारतनि संविधान विरोधी आईन विरोधी दा
Omon ang singnani musungo. Abon bagay lukurongno ang sanani musungo. Sing kha yogui tongo. Kok sanani musungo joto jagawono thangai. Kintu sing sanani sujug maya. Onek borok comment khayo. Ang kebang mang ko nukha. Comment khayo. Je omono kogrongno tangi singjagya tangi sajagya bidan sobao. Ang tini Facebook live फाइनानि हिनै तिनी जे आनि Facebook ang je seirimani porewo kaitham question oro ongkha question no ang basaina ka kebang mani bisingo khorksani mungkha khamari de Burma bosungka illegal migrant tam ongkha illegal migrant tam ongkha abo ni question no nung wan sugina di illegal migrant no tui to choba ongkha movement ong tongo osikang bisram gonjobo Torch rally ba eka homchang rally kha tarpore cheng Delhi thangai bubagaran teifangbai cheng kok salai tongo omona karibo tiprasane tebo kebangma jingjal tongo omono teibo cheng kok sai tongo sutrang illegal migrant issue no tei cheng tabungno yakari ka obo kok ya cheng khai tongo process khai tongo kok sing tongo norongni bukhani kokno norok khanana musungmani kokno norok sana musungman kokno cheng MLA ngai bidan sabati sana nai mani aboti saimaya abono ang khamari no sanai bokukno tawana di ching saino tongo kok go khai tongo tai khoraksa Samir Deborma saka question rok reject ungkha omorokno central home minister rokno sengida naijaka hnai omoto central home minister ne kokya mo bidan sabha speaker ni tei durman ni kokse bidan sabha ni kokse abo home minister ni byaparya mo state ni bidan sabha ni byapar se assembly ni question ce amano home minister no sawoi aboni samadan manane kono lama kare tai khoraksa Khogen Deborma bosaka right to information ba RTI act gerida hene omo right to information ba RTI khaiye naharjangne nung question ne kai ni mo diselo khaiye kaisa ain phunugai diselo khairi jakha omo se asol ko ga omtike kebangma question phayo praino tini ang kisu question no ang basai khainaka abon bisingo ang nong saka kai tabukta kaisa ani je question oro reject mani omongkha question number 357 আর এক নম্বর ang question ka এডিসি এলাকায় বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ অথবা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে কি কোনো তথ্য আছে এডিসি এলাকা কত বিদেশি নাগরিক অথবা এডিসির বাইরের লোক বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে ভবিষ্যতে এডিসি এলাকার ঢোকার মুখে প্রধান রাস্তায় চেকপোস্ট বসানোর জন্য রাজ্য সরকারের কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কিনা এডিসি তো কোনো ফানকারি নকজন সাইমান কিন্তু তাবসে পর্যন্ত এডিসি এলাকাও illegal migrant বাংলাদেশ নিফানটো মায়ানমার নিফানটো হাবনানি বন্ধ খাইনান বাগৈ রাজ্য সরকার কোনো পদক্ষেপ দা নাহাকা কিন্তু অপ্রশ্ন সিংমান অমর দিস এলাও থাকা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের থানে কোনো তথ্য দত্ত স্টেট হোম ডিপার্টমেন্ট থানে অমন কোনো তথ্য দত্ত যেটা এডিসি এলাকা বসে বাইরে ফাটানি বড় হাবকা করি তংখাই তঙ্গ কিন্তু অবব রিজেক্ট নথাং ভবিষ্যত এডিসি এলাকাও হাবমানি যে লামা তঙ্গ লামা কতর তঙ্গ আর কোন চেকপোস্ট পুলিশ নি চেকপোস্ট আসুক রিজাংনাই দা তিনি সিংমাবো অমব তিনি অর সিংনানি রিজাগলিয়া বিধানসভা অকগ্রমে বিধানসভাও जों जुदि नरमनि उंगै तिप्रासानि उंगै हा दफानि बागै सोंगै मांखाखाय नरम खालाय माखामु होम मिनिस्टार तथा चीफ मिनिस्टार तामु एनसारिखा किन्तु जों असेप तमालिया अबक ब्लाइखेनो खा नांमानि कक कपाल हायमानि कक तामु सानाय एका आबनि बागैनो जों सानानि मुसुंगु गोबांमा एलाकाव दा कायसा क्वेश्चन आनि तंमानि अबंखा तेबो तं क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन नंबर 235 और संका त्रिपुरा टीटी एडिसी एलाका सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रयोग ना करार जন্য राज्य सरकारेर कोनो परिकल्पना आछे किना एडिसी एलाका तो सीए और प्रयोग सुंगमाया लगु सुंगिया गाकाय अ जागावो उदा खालायनानै बन्द खालायनानै बा आबनो प्रयोग खालायनानै बा कोनो पदक्षेप नाना दा कक्सिंमाबो किन्तु किछु उंग
सुजुग रिजागलाय विधानसभा क्वेश्चन तिसनारि का आबोनि बागैनो ताखरो बुखुरो जों बिलाइखाय खा दुख नांगै मा साव जों साननानै मुसुंगौ किन्तु जोंनो साननानै सेबरि जागिया तामनि बागै हिंगाखाय अकंनो जों मा सावो जों मेजॉरिटी तंमने माइनॉरिटी थामनि परेबो चीनी पॉलिटिकल पावर चिन थानि करे चीनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर तिनि करे खेचिनि यागो आबोनि बागैनो जेखेन तेनि बो जों बुइबाय कोनो साग नांगे खलाय जागो सेब रिजागिया खलाय जागो तिनि तिप्रा हास्तेबो इलिगेल माइग्रेंट इशू नतयै गोबां मा बरक गोबां मा साइतंग सरकार बरंनो सारितनु सरकार और कोनो खलाया आसाम हास्तेबो एलाका की एलाका बांग्लादेशी नकटांनाय रंनो सुबायै जागा जुगो दखल खाय खिबायखा अथच और खाय दिनैसो पर्यन्त कोनो खाय जायगा त्रिपुरा 8टा डिस्ट्रिक्ट दङ শুধু ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সিমসে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খাইজাকো বাকি জায়গা কোন খাইজাকো ডিটেনশন ক্যাম্প খালাই জায়গা তাকে খালাই জায়গা কারণ আগিনি সিমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তাবুংনি বাংলাদেশনি বড় রং বেহাইনি ভাবে হাবনাই রং তৈয়ে ভোট ব্যাংক খালাইয়ে যে রাজনীতি তাবুক অর অমতে আবনা নাহারিনো ও সামুং রং তাং জায়গা नै आं खाख्लायो तामनि हिंगाखाय ताबुक जुदि अमना मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने साखलाई जागमातै जुदि और सामंग टांगजा खांखाय और निश्चय याप्रि रमजा खामो राखाय कारण याप्रि रम खाखायना बरक साइमानो बरक बुट मांगला ओ बांग्लादेशी जारा इलिगेल माइग्रेंट राहाबै तंनाय जारा बुटा लिस्ट मुंग दावै बुट दि तंनाय जारा और हासेगै तंनाय जारा चिनी मानथाय सेगै तंनाय बरक बरनो बुट दिगला सुतरां त्रिपुरानि राजनीतिक ब्लाइखेनो क्रिटिकल ब्लाइखेनो उनको वानामा सिंचा जे और जैसा राजनीतिक जातीय राजनीतिक दल जे कोनो राजनीतिक दल त्रिपुरा जे तंनाय बरक ने काइसानो नाहारनो ओ जे इलिगेल माइग्रेंट रंनो भोटार तालिका तनुई भोट बैंक खलायै राजनीति थंनानै और चंगमारिव कप्लाय हुंगै सरकार गठन खाय तंनानै अमसे बंनि नाहारमो अबना कारै ताइ कोन करै जुदि अब बंनि नाहारमो जुदि करै हिंका हिंकाखाय बरक तिनि इलिगेल माइग्रेंट नि एगेंस्ट तिने एक्शन थांकामो हिमंत विश्व शर्मा जुदि एक्शन खालायमानो हिंकाखाय त्रिपुरानि मुख्यमंत्री तांग खायमैया दिल्लीनि मुख्यमंत्री जुदि खायमानो हिंकाखाय त्रिपुरा मुख्यमंत्री तांग खायमैया गुजरातनि मुख्यमंत्री जुदि खायमानो हिंकाखाय त्रिपुरा मुख्यमंत्री तांग खायमैया हरियाणानि मुख्यमंत्री जुदि खायमानो हिंकाखाय त्रिपुरा मुख्यमंत्री तांग खायमैया महाराष्ट्रनि मुख्यमंत्री खालायमानो हिंका तांग और खालायमैया सुदु अमो सिमिया ताबो आसाम रखलायजाक खांखाखाय त्रिपुरा बुरुं बुरुं हाबपायमानि कक कथमा बिलाइखाय वानामा सिनसा चिनि थिनांटाम उंनो जोंमा वान सुग्लायनाय गोबांमा बरक कक सिमि सालायो मा खायनाय अमति मा खायनाय फेसबुकआव फाइसावो फेसबुकआव सयो यूट्यूब न नुहुन नाहारे कक सावो किन्तु बंनि मुभमेन्ट ताम तंबा बंनि मुभमेन्ट ताम तंग करै किच्छु करै का आबोनि बागैनो आं साननानै नायो मुभमेन्ट चिनि उंनाय आं बिलाइखाय हामबाय मारिवो चिनि बुबाग्रानो तामनि हिंकाखाय टीटी एडीसी बिनि यागो पुलिस प्रशासन क्रिफानो ताबो इलिगेल माइग्रेंट रंनो नायतुक्ति खालायना बागै कायसा मनिटरिंग कमिटी बा डिटेक्शन कमिटी कायसा ताबो बसंनानि थांतंगो एवं खूब दातिनो आबो टीटी एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन आबो साख्लायनानै होनाय आं खाख्लायो आबोनि परेवो टीटी एडीसी नि तैदुलमा बाय एडिसे एलाकाओ बो जागाओ बो कामिओ बो पाराओ इलिगेल माइग्रेंट नो फाइटं फाइका बांग्लादेशनि आबो नायतुक्ति खालायजांनाय एवं बनो नोटिफिकेशन दै बने कागज पत्र चेक खायजांनाय अब याप्रि एडिसी अथॉरिटी ताबो रमुइ तंगो होननाय जों साइमांखा एवं बुबागारानि जेबो साका जे अब याप्रि रमजांनाय कराक याप्रि रमजांनाय होननाय गाय आं खाख्लायो एडिसी अथॉरिटी ओ याप्रि रमानो अकराक याप्रि रमाने बिसिंख्रै जों जाहातेखाय चिनि हावो सेक दंफायनाय चिनि मानथायनो सेक दंफायनाय बरं नायतुक्ति खालायतिनि जत तिप्रासार लुकरक थानसांगै चुबानाय होननाय बुसकांगो फायै बुसाफायनाय होननाय का आबुनि बागैनो आं बरंनो जतनो
ত্রিপুরা no ani koimo tini norok saimano Ronjit Debborma illegal migrant ne issue note kebang kok saka চিঠি শিকা কেন্দ্র হোম মিনিস্টার ন পদের পর স্পেশাল টাস্ক ফোর্স নি গঠন খালাইমানি নতৈক চিঠি শিকা আবাং সব সময় ন আনি ফেসবুক নরমি থানে ফাং ফাং কাಯಿ ফোনগলো দিল্লিও বুবাগারানি তৈ ফাংবাই जों কাইসা টিম थांमानि পরেও নিসিমি আনি এগেইনস্ট বুবাগারানি এগেইনস্ট ত্রিপুরানি প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়াও প্রত্যেকখাই তাতাল কক্স নামে আওয়াই খালাই টঙ্কা নরক যতন সাইমান 7 তারিখ জুলাই আগরতলাও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যু নতयै যে রেলি কটর মাংখা সারা ত্রিপুরানি গোबां হাজার হাজার বরক ফাই যখনতে বাংলাদেশি গো ব্যাক বাংলাদেশি পুশ ব্যাক নি স্লোগানিকা আপন পরে ত্রিপুরানি প্রিন্ট মিডিয়াও গোबां পত্রিকাও রঞ্জিত দেববর্মন এগেইনস্ট তামো কক্সিকা তামো তাতাল কক্সিকা নরক যতন সাইমান আবুন নাইগে রঞ্জিত দেববর্মনের বিরুদ্ধে তাঙ্গে কক থাইসাবন সইজা গিয়া তাঙ্গে সাজা গিয়া নর ওয়ান সুগই নাই তিনি সোশ্যাল মিডিয়াও রঞ্জিত দেববর্মনের এগেইনস্ট অনেক কক সাজাগো কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে আবন এগেইনস্ট কোন ইয়াত্রী রমজা গিয়া কারণ ও মিডিয়ার চিনি দফা বাই চালক জাগিয়া বুইনি দফানি বড় হয়তো ও যে মিডিয়ার কাবুক যে চালক হইতংনাই কেবো আবো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ফানো উইতংমান 71 নি পরে ফাইনি ফানো উইমান কাকাই যখনতে বংনি বিরুদ্ধে আইন তৈ রাইদার তৈ ইয়াপ্রি রমনের বগে যখন আং সাকা বুবাগারা যখন চিরখগৈ সাইতং আফুরন চিনি বিরুদ্ধে অকগ্ন সৈনানি বড় কাটাল কক সৈ আওয়াই খালাইনানি বড় চেংখা বেলেখাই দুঃখ নাंगौ তিনি आं सानानि मुसुंगो जों रिजनल पार्टी जारा खायनाय बुबागारान तै फांबाय तै अयनानो दङ जों इलिगेल माइग्रेन्ट इस्यु तै कक्साव सबसे तिप्रामथानि अजामार नेतारक जतन जों कक्साव किन्तु तिनि नेशनल पार्टी खायनाय गोबां दङ आरो एमएलए दङ मिनिस्टार दङ एमडीसी दङ तांगै बर कक खायसाफोरनो साया तांगै बर कक साया तिनि अ इलिगेल इस्यु तै बरनो रिख्लायनान बागै तां कक साया बरबा तिप्रासान बागै वानसुक हिमला बरबा तिप्रासान बागै चबा खलाय हिमला तां तिनिखाय इलिगेल माइग्रेन्ट चिनर चिनि मानते सेगै तंमान चिनि हा सेगै तंमानि नखाय तांगै कक सायमिया बरक मैनिफेस्टो जे दाबि रिमानि खलायनाय हिनै आ दाबिनो पर्यन्त तिनि बर टिसारा गया तांगै टिसारा गया जों दिल्लीयाव थांखाय होम मिनिस्टार मालायनि थांखाय साव दिल्ली ते वाय बेसक थांनानै दिल्ली थांलायमां टंखा नों दिल्ली नरबो दिल्ली थांब्ला नोंखा वाय बेसक अमन इस्यु तै टिसायखा नरक तांगै टिसाका नर वायसापन थांगै टिसाका ना मेमोरेंडम सबमिट खायखा अ इस्यु तै बारबा तिप्रामथाना एकमात्र पार्टी जेता त्रिपाक्षिक एकर्ड खालायै तिप्रासानि कग्न साका मानथायनो माननानि बागै चुक्ति खालायखा तैसाबो खालायखा साला 300 पॉइंट तिप्रामथानि एगेन्स्ट अनेक बड़ कक सावो बुबागारान एगेन्स्ट कक सावो बुबागारान थकाय हिंसावो बुबागारान ताताल हिंसावो बुबागारान तामखै थकायखा बा तिप्रासन साला बुबागारा 300 पॉइंट दिल्लीबो खापुरुमै बिनि शारीरिक असुस्थता तै बा खापुरुम कक सायतंगो साबो साइका तै साबो बुबागारान कारै तै साबो साइका बुबागारा जोंनो तलाङै थाङै सायो मालायो ज दल केबनि खिबिया तै साबो साका त्रिपुरा राज्य थाङै गोबांमा राजनैतिक दल दङ साबो साइका अ इलिगेल माइग्रेन्ट नि कग्न त्रिपुरासानि मानथायनि कक लैंड राइट्स नि कक पॉलिटिकल पावर नि कक साबो साका तै केबो त सायाबले के बुबागारा भाइका थकायखा बुबागारा कि तिनि सबा याकारि रिखा आं खायलिया हिंदा साका बुबागारा साइतंग तंबले बुबागारा दाका सुइतनि बुइदिया खालाया थंगै तंगो हंगाखाय बुबागारा ताम खायनाय बुबागारा बिबनो मीडिया तै साइतंगो बिबनो टक शो तै साइतंगो लुकुबाय मालायफोर साइतंगो ताम खाया तंखा बुबागारा नरसाला आर अब बुबागारा खायतो मानाखाय
abo kham nor mokolo kior jago जों राजनैतिक बाय थोंजां मानि बागैनो जों अमति वान सुमुचिनो फायो आं सावो ताकुरो जों राजनैतिक बाय थोंजां मानि बागैनो दिनै बांलादेशनि बर'रो थै थपसा खिख्लायावै चबा कायसा खालायावै जोंनो सिमि थोङो तिप्रासा बाय तिप्रासानो सिमि थोंगै जिनि हानो सेगि नाखा राजनैतिक क्षमता दिनै बरं जागत ना हात पैसा एडमिनिस्ट्रेशन पावर बरं ना हात पैसा इकोनॉमिक्स पावर ना हात पैसा जिनि हावसे जों ताबुक फातार हानि फाइनाय रिफुजी रगाहाय फान गृहिंगि मातंग उसे कपाल हामेनि को नॉर्थ ईस्ट नाहारि नाइला नॉर्थ ईस्ट अन्य स्टेट तो थांकाय चिनि मुक्रि क्लायो जों बुसकांनि 9 तारिखो वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि कायसा प्रोग्राम कतरमा नॉर्थ ईस्ट मणिपुरनि इम्फल खायनान थांदों आंबो बुबागारा जों आरो थानानै कक दं आरो गोबां मा लिडार्स रब बिसोरनि प्रग्राम सालायनानै दं दाखुग्रक आं साननानै मुसुंगो बुबागारा जेखेने थांगो जेबाय मालायो बननो तिप्रासारनि कपालनि बिरिमानि कगनो सावो तिप्रासारनि दुखरनि कगनो सावो हा सेकजां माने कगनो सावो मानथाय सेकजां माने कगनो सावो तफानो बुबागारा थकाइपो दैतामु सानाय बुबागारा राजनैतिक नखरै फाइमानि परे तिप्रामता खाइमानि परेबो तिप्रासारनो नकरिनो नक टांदे रिखा गोबांमा तिप्रासारनो थानसा खालायै सुबाखा सुबानानै दागिखा गोबांमा बरक सुबा जाखा तारपरेबो बुबागारा थकाइपो तारपरेबो बुबागारा हामियापो हमदेखे गोबांमा अनेक किसुनो साजाखा जों बुबागारानि तैफांबाय दिल्लीआव थांफ्रु सालकलंमा 22 तारिखनि सिमे जों दिल्लीआव क्लाइटों जुलाइनि गोबांमा मिनिस्टार गोबांमा अफिसार गोबांमा अन्यान्य बरक बाय मालायखा किन्तु पार्लियामेन्ट चलि तंमानि बागै होम मिनिस्टार मालायनानै चिनि किसार लेखा जोंनो जरारिखा बनिजेनो साका नटा थांखो किन्तु किसा बरक नाया बुबागारानि तैफांबाय तिप्रामथानि एमएलए मिनिस्टार एमडीसी रक होम मिनिस्टार बाय मालायै कक साइमानथन अबनाया आश्रामबारिव मन की बात एटेक खा जम्पुजालाव एटेक खालायखा अमति हाय गोबां मा ससियेल मिडिया रगो ताइ गोबां मा पर्तपटे गोबां मा सैखा खयनि कायसा मैत्री संबाद दंगो आरो सैखा दिल्लीते बुबागारार मति भ्रमण बुबागारा थांगै दिल्लीआव होम मिनिस्टार मालाया गुरिलाय दं अमतिरा अनेक किसु सैखा किन्तु जेसेबां कासुना नायदि कासुइ मालिया ताइ कैसा कक नरं नुखाना रंजित देबबर्मानि बाय होम मिनिस्टार कैसा छवि फेसबुक आं दिखा आबनि उन्नतयै एकटा पत्रिका 8 कलम निउज खालायखा कतरमा रंजित देबबर्मानि तामो खाय तामो आगि आबन काहिनी न गोबां मा आरो सैखा तामनि बागै आगिसे सैया ताबुक टांगै सै हिखाय आबनि बागैनो आं सानानै नायो 1980 सननि आगेव त्रिपुरायाव सिख सिदुल माननि सिगांबो अमतिखेनो गोबां मा कन्सपिरेसि ओंखा निने कंग्रेसनि खरकसा अजामा साका थैरिनाय तब एडिसि रिया हिनाय तारपरेबो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बो त्रिपुरायाव सिख सिदुल संविधान संशोधन खायरिखा जों अमबो पुइतुसावो बुबागारानि तैफांबाय जे त्रिपाठिक एकर्ड उंखा अमबो सालसा सुफुंजांनाय ओ सिख सिदुल भारतनि संविधानाव जेबा बेखाय दावै रिजाखा अंतर्भुक्त मानो हाय चिनि त्रिपाठिक एकर्ड बो सालसा चिन तिप्रासानि हामारि काहाम तुबै फायाने हनै जों पुइतुस दिनबो चाइ दं आबनि बागैनो आं सानानै मुसुंगो गोबांमा बरक गोबांमा खाय षड़यंत्र बुबागारानि बिरुद्धे गोबांमा बरक गोबां साइ दं किन्तु आं नंनो सानानै नायो आबनो पुइतुता सादि
অবনো no puitu sadi jeta bubagara tamu saitong bubagara ti prasan bagi tamu khlaitong omor sinoro puitu sanan bagi angso lekhe khanang mani ko chini khoroksa serai madhyamik porikha ri tong takok thanel deborma khoroksa sonjoy deborma ni kaisa buri bai hamjak tongmani bini logi thangtini thanel bai kathar deborma bujak mani Thanel deborma ni nukhungo ang thangka Delhi tamon bagai jibiwo ang thangai naimane liya angar tongtri no khobor rakha ang phaimani 10 din no Delhi ni kipilman 10 din no bin nukhungo thangka Thanel deborma judi bujama loglogi no hospital boti khaima kakai bo thigala khamu bin bumane bukokte ang khanaka bono bolongo khiklai toni rijaka Nogotoni rijaka buma naitugui manmani porese bono hospital tubu khoroksa sinanu nairo buskango thang busamani mokolo klailia lasto TISF ni netaro Rahul Sajora song te kebangma Bishonat songrok thangai Bitu songrok thangai subaikha ani family bo thangai naikha Binya faja tongmani kisa subai kapaika ang phamen pore bini nukhungbo thangka kes rijagya thanel deborma jet botharjagmani kes file khaijagya o bujagmani simi kathar deborma file khaija kes khaija ang aborongno pori naye mukti kalai kan saka ang khana omono kaham kai sui kes khaina hne ten dina ani PS no rohka TISF ni netarang no rohka borok thanglacha details to boy mia case khlaicha paisa and frauding letter ro kaisa ngri rohka abon pore ang thamani yagolo chini boram gana minister Rotolnath ji bo thangka chini EM Lunal Deborma borok thangka ta oinano সংগঠন ni borok bo thangka bini nukhung omsike no krei nukhung ro thangnaikha norbo nukhana bibino mangklite social media te Thanel deborma ni buma kaisana kok sau ang bigara hingga kai anka justice manani kono odhikar krida sar hinsu tam sanai ang musingno saka ang norongno justice rida mano ang chaitok nai hine aboni bagino ang thanao case kharika bini orchestra lima jorate ang borongno subai thanai legal ni saitei bo ani dik theke janangman ang subawan ang nong buskango tini kogru khoroksa serai thei thangmani yagulo ke bong kozagya tini singtamo nuk o sikango chakmagato kaisa truck driver accident ngoi bonti khlaimale thei thangka bini nukhungo tini 6 lakh khorokni mantri thangai reyu khobor na layo ar chini thaniyar thei thangmani yagulo খবর নাই যাইয়া সরকারনি কোন কম্পেনসেশন করে রিজাইয়া নাই নাই দি ওয়ান সুগই নাই দি নিনি আনি বজাগা উঙ্গুই তো থানেল নুখুংন ব্যাপার রাখে চিফ মিনিস্টার সাইমিয়া সাইমানো তাঙ্গাই কক থাইসাস বসালিয়া থানেল থৈমানি নতি আবনো जों ওয়ান সুংনান নাংনাই তিনি তাই কাইসা কক जों O sikango Bisramgonjo master parani khoroksa bukukjek agulini sunamorani gari kai thangmani bino gari bisingo rompre sampre khaijaka abonote Bisramgonjo gundu gulung laika top level ni police proshashan angbe kok salaika aro ni ojamarok ba MLA rok ba kok saka kechangrinan bagai olotere tere khayai kechangkha কিন্তু একজন মিনিস্টার একজন নকর কে বুফানো অবুকনি নুখুঙ্গ থাঙ্গে খবর নাই করে আর নে এমএলএ তাইসিনি খরকসা খরকসু লিডার থাঙ্গে সিমসি খবর না তিনি নুখা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপা আর ক্রংজাক নাইহনি সুকুমার বনিখনি খরকসা রমজাখাপু বদা বয়াদা जों साइमिया किन्तु
aino bini against tamo case ingo khaijaka case thik babe da khaijaka FIR da khaijaka abo saimia karon FIR thik babe khaimia kai bono kuto rimane logloge no bo bel man painai yogui painai kai aboni bagino jeng jekono byaparo case khainan thangkang ka FIR kangbai sinanang ar ora ang musungjang mani o Bisramgonjoni master parawa bukhukni nogowo thangai khoroksasak minister rokphano bonon lainani nangmani naijagna musungbo mani kenu kebo nailiya omti haikeno gothar chin thanel bai baksa bujagai tawbo bin phikungni busam bukur kogoi bukur koksai tongbai kha bokhrogo jedine bongni nogo thango bin phikungno nugoi agni mokol mukti klaka bufa bai koksala jaka Christian family borok kaithorno suri jaw borok adina bufa koksaka ang saka ang jamantei raida ni bisingtei norongno justice nan bagai ang chaitogana aboni yapiripo ang romkha ka sutrang abono takuro bukuro angnorno sanano nayo omo kebangma tei angkai bisi logrilia ani kogno ang paithago omono sana nayo SR special intensive revision voter talika সংশোধন tei jeng diliwo boba garanti phangbai chief election commissioner bai jeng malaikha malai tirpra bo bihar naike khainan bagi sing koimurika singno kogrika tirpra bo SR khainai abo khaijak thon jeng nayo onek borok saw abo khaike tirpra sarokni voter talikan hoite mung bat thanai tirpra sarok voter talikate vot dimang lakha omtirok podre pod kok sanani suru khaija borok ni tamase kirinaba buini dofani borok tirpra sarokni voter talikar mung bat thanano tangase kirija tamtong khalaija khale tam mungba tirpra sarokni voter talikani mung bat thangla karon illegal migrant rok kirima tongo bongni documents jodi check khaike borok manjang hoyto borok onek nokol khlaija onek fake documents bor tikhlai tonman kintu abo salcha bongmo cross examination khaijak pro bongmo jottono bongni omo cancel benai kai aboni bagino ang tini Facebook o phai chapai mani kokbumang khamon singti prasarongni kok chini hadofani kokno sang Bidhan Sabha rago tisanane musung question jamario kintu a question no accept khaijagya disi alawungoi thang kabon bagi ching saimiya nga kai ang jotonon sananai je chini illegal migrant issue no tuye je soba mo thagai thangya ko tabuk sing titi edisini maddhome teibo sing yapri romui tongo sing raida teibo court ni ang teibo sing tamo khalai mano abono teibo tabo yapri romjagai tongo tai sing salburum to tab ko khaime phano o wati nimolo movement khalai me phano wati paimane yagolo tabuk to kheto rogobo khug rogobo chini bororo samung tangai tong samung tangkhaise chajanani kisa misa nogo mairum tongkhaise misil meeting rogo phainani born kokno bosang ma wansugu joto borok salbrum brum misil nokhaya kebang ma aguli tongnai bororo comment khlayo onek borokni comment ang sinu o bororokno aguli tongte borok comment khlayo tamung khanorongni illegal migrant ni choba nongbuba gara tabkhai bengo podre po omte mane kogrok sawi bororokno tungflariu borokno chukliru kintu sing chukli bai tongya sing khaida thanya buskango se abo sijaknai kai takuro bukuro norok jotono kaham tongdi to phon ang chaitoknai ani question reject phano 0 hour Bidhan Sabha tisaida mano aba ang chaitoknai ebong khaklayo Tripura hasteni o illegal migrant issue no tuye tai chini tripartite accord no implement khlainani khetre wo norong jotoni subha sumanai norong jotono bubagarano logiriwoi chini buskang swabao ebo karak phanganang khlainai musik sawino norok jotono no tawaisa khakaham te hamjama yapari tini musikti nongsitu buskangni sala taisa malai penai
जतनानो खुलुमबाय हामबाय